वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुलजमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वजारत दिफा ने आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दिफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी। अपील में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया, जुडिशल काउंसिल की जानिब से प्रेस रिलीज जारी करने से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ। मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी करार देकर कलअदम करार दी जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। काउंसिल ने शिकायत कुनंदगान को आज जाती हैसियत में तलब किया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अदालत केस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। 190 मिलियन पाउंड केस नैब की टीम चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहील आजम कर रहे हैं। एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। केस में दर्ज FIR में कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मेरा किरदार मरकज़ी मुल्ज़िम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। पंजाब के बेशतर इलाकों की फ़िज़ा ज़हर आलूद स्मॉग के बाद शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। लाहौर शहर में 2 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद भी फ़िज़ाई आलूदगी की शरह कम न हो सकी। कारोबार ज़िंदगी दोबारा शुरू होते ही स्मॉग के बादल एक बार फिर लाहौर में छा गए। लाहौर शहर आज भी दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 है। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो के खैबर पख्तूनख्वा में जलसे। आज खटक बाग नौशहरा में पंडाल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामात मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी का आइंदा इंतखाबात के लिए बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौमी इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। जमात इस्लामी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। हम इलेक्शन कमीशन से तवक्को कर रहे हैं, शाफ इंतखाबात करवाए। हमारी जमात तमाम सूबों में भरपूर अवामी मुहिम चला रही है। मुख्तलिफ शहरों में जलसे और रुकाब चलाएंगे। निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत, बाहमी और दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। निगरान वज़ीर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सदियों से हैं जो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। ईरानी सफ़ीर बोले, इस्लामाबाद ता तेहरान के दरमियान सड़क और रेल का प्रोजेक्ट है। मंसूबे को वक्त के साथ तुर्की तक लेकर जाएंगे। अहम खबर, शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। FIR में कानून के तकाज़ों को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ سائفر کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا۔ FIR میں قانون کے تقاضوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ درج FIR میں ملزم کا براہ راست تعلق نہیں بتایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ کا 8 نومبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا۔ سائفر کے سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا۔ FIR میں قانون کے تقاضوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس نیب ٹیم چیئرمین PTI سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹر راہیل اعظم کر رہے ہیں۔ نیب ٹیم نے ہفتے کے دن چیئرمین PTI سے 7 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ قومی احتساب بیورو نے چیئرمین PTI سے تفتیش کے لیے عدالت سے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس نیب ٹیم چیئرمین PTI سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ اس وقت مولانا طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج سے 1.5 سال پہلے بھی جس طرح کا پراپیگنڈا گزشتہ 2 دن سے جاری ہے وہ شروع ہوا تھا، اور اس کا ہمیں باقاعدہ فلسطینی پریزیڈنٹ کے آفس نے بتایا تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اسرائیلی اور اس سے متصل جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایک مہم شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات اسرائیلی اور اس سے متصل جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایک مہم شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ الحمدللہ اس کا اسی وقت تدارک ہوا۔ اب کل اور پرسوں 2 دن کے اندر ہندوستان کے اخبارات نے اور اس سے متصل جو سوشل میڈیا پر انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ ہمارے ناعاقبت اندیش اور دانستہ یا نادانستہ اس مہم سازی کو لے کر مصروف ہو جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو غزہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اسی دن اہل فلسطین کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں اپنے اسی موقف کو جو پاکستان کا روز اول سے موقف ہے دہراتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں اور کسی بھی صورت اہل فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس عرصہ میں فوری طور پر جو قدم اٹھایا گیا وہ امدادی سلسلہ تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان پہلے 2 سے 3 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے امداد کا سلسلہ فلسطین کے لیے مصر روانہ کرنا شروع کیا۔ اب تک ہمارے 2 جو ہے جہاز جا چکے ہیں، اور 2-3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان اور محترم جناب آرمی چیف، چونکہ یہ جو امداد جا رہی تھی یہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج دونوں کی طرف سے جا رہی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ امدادی سلسلے کو ڈبل کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے اور اس کا اعلامیہ آتا ہے، اور اس میں مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے، اور فلسطینیوں کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔